And so now I have to start with these topics one by one. परिवार परिवार आर्थिक आर्थिक परिवार आर्थिक परिवार आर्थिक मुझे सब ओडिया कहीदेवी सो आर्थिकटा भूल जाइए जमी आर पेज गोटे भूल जाइए भूल जाए हाँ एगुड़ा है टॉपिक मोर हेडिंग प्रथम है भाईना भाईना तापर है गप हेले भी तापर है आलो हुंडी तापर सेकाल पखाल नाही समझे उड़िया बुझपड़ तापर है तेल तेल लुणर संसार तापर कौन है एठी कई कारण नहीं आर्थिक परिवार आर्थिक नियोजन आर्थिक शुण भाईना भाईना माने इट्स जस्ट डिस्क्लेमर जे मु जोटा कहूची एटा ओसीसी आप रेस्पोंसिबल नो कि ऑर्गेनाइजर माने रेस्पोंसिबल नोंती आ मु जोटा कहूची काहा को छोट करिया पे कि काहा को बड़ करिया पे काहा को किसी मोर आधे गोटे पैसा रो लाभ भी नहीं क्षति भी नहीं खाली मु आस्ती मजा करिया पे केतरा जिंस सोचे अभी जे काही स्त्री लोक मान पई मु कहूची जे मोर पिला बेल मु जेबे थर मोर रेकॉर्डिंग होची जेबे थर मोर हेतु हेलानी सेबे थर मु स्त्री लोक मान को सपोर्ट रे ठिया होची प्रथम मो बो पक्ष आरंभ होला तापर भूमि तापर मो साइन तेणु सब स्त्री लोक को पटिया मु सब पाई तेणु जेहेतु मु देखिली केतरा प्रॉब्लम अछि ओडिया ओडिया स्त्री लोक मान पाखे इंडियन मानकर बेसी इंडियन मानकर अछि कि ओडिया मान बहुत से प्रॉब्लम टा देखिया पे जो खाली चेतेबा पे मु एटा डिस्कशन आरंभ करी प्रॉब्लम होची कोन मु गोटे होची साइंटिस्ट थिली तेणु साइंटिस्ट रे बेस्ट साइंटिस्ट होनी जे आंसर भलो आंसर करी बेस्ट साइंटिस्ट होची जे भलो क्वेश्चन पचे सेमती लाइफ रे सबठार बेस्ट ये होनी जे भलो प्लानिंग करी किंतु बेस्ट होची जे भलो प्रॉब्लम टा जे डिस्कवर कर आमे जेपन तो जानिबानी हमर प्रॉब्लम अछि बोली वी कैन नॉट सॉल्व इट माने आमे जदि रॉक तले फेल दबा ये हमर नाही प्रॉब्लम हला एटा काहे आरंभ होला ना जीवन में मु तो बहुत बहुत देखिछि मु समस्त तमे कहूछि कारण समस्त बोधे मोठर बयस सान नानी एकुटिया डजंट मैटर तमे इज आल्सो अ वेरी प्रोफेशनल गप हेले भी मोर जन बंधु अछंती तांको बर चली गले ब्रेन कैंसर मु कहा ना फा ये किसी कहबी जदि किए क्या जानते जदि क्या किसी खराब लगे क्षमा करदे तेणु तांका बर चलीगले से बर चलीगला बेलू आम सब भावुलु एज होता भल बट किंतु एते नथला जे इट वाज अनएक्सपेक्टेड सडन देयर वाज नो प्लानिंग 60s और 70s तेणु आम समस्त भावुलु मु बहुत क्लोज बंधु भावुलु घरटा पैसा दिया सर आम भावुलु रिटायरमेंट किसी पैसा थी यहाँ जमी होता या बोली आस्था आम सब कही से जो चलीगले आम से बसिलु डिस्कसन करने कौन करमती तुम देखला बेलू घर पैसा दिहे रिटायरमेंट बेसी पैसा ना आउ से सब इनभेस्ट कर विभिन्न जगह से इनभेस्टमेंट गुड़ाक कौटी कौन हो ठीक ठिकाना किसी तार कारण हूँ स्त्री किसी बुझी ना सब छाड़ी बर उपर बर चलाऊे घर चली पैसा आसूची पैसा जाऊँगी पैसा ये हो सब तो क्रेडिट कार्ड आम जेहेतु आम समस्त रोचे क्रेडिट कार्ड फिलोसफी आम एक्चुअली जानूने आम के पैसा आसूची आ पैसा जाऊँगी मासक है तेणु से लगी मोर से मो मुंडे गोटे चेता पशिला जो हठात एमती जदि जनकर हम तो मो स्त्री जानी ना ना धरा जाऊ आम इनभेस्ट इनभेस्ट कर बैंक रे पैसा मोर अच्छी मु मरीगली से बैंक आनी दबनी स्वप्न
Swapna has to claim. More life insurance ଅଛି ସେ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାଲା ଆସି କହିବେନି ଯେ ହେଇ ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଖ ତୋ ଘର ଚାଲିଗଲା ଏଇ ପଇସାଟା ନେ ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିଛି ଯୋଉଟା ବହୁତ ଲୋକ କିଣିଛି ସେ ଫେରିବନି ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତମେ ନିଜେ ଜାଣିନ ତମ ଘର କୋଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ଇନଭେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି କୋଉ ଗୋଟେ ବିଜନେସରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ କେହି ଫେରେଇବେନି ଯୋଉଟା ଯାଇଛି ତମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲେମ୍ ନ କରିବ ସେ କେହି ଫେରେଇବେନି ତେଣୁ ବସିକିରି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିକି ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷରେ ବସିକିରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଆମର କୋଉଠି କେତେ ପଇସା ଅଛି ତେଣୁ ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର କୋଉଠି କୋଉଠି ପଇସା ଅଛି କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ପଇସା ଅଛି ତମର ଆସେଟ୍ କେତେ ମୋ ନମ୍ବର ଦରକାର ନାହିଁ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛ ତମ ଲାଇଫ୍ ତମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଓର୍ଥ ଆଜି କେତେ ଜଣେ କ୍ଲୋଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କ'ଣ ଆମ ଘରେ ହଜବେଣ୍ଡ because he is the first. Very good. What else? Nobody says wife. Number two, wife. Actually. Yeah, that's husband's last wife. That's right. Okay. Yeah. Tapare. Pila. Chakri. ତାପରେ ଆସିଲା ଘର ଘର peace and happiness. Number one, peace. Number two, happiness. None of these things matter after that. I mean, it is because these lead to These that. are related. These are They- very related. Yeah, very Paisa related. number one, peace, happiness, ଖାଇବାକୁ Yeah. Nothibo, these are all Oh, these are all related. very These are all related. But ପଇସା ନଥିଲେ ତ ଖୁସି ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ପଇସା ଥାଇକିରି ବି ଖୁସି ହେଇପାରିବନି Exactly. ସେଟା ତମ ଭିତରେ That's true. ପଇସା ଥାଇକିରି ବି ଖୁସି ହେବନି ଘର ଥାଇକିରି ବି ଖୁସି ହେବନି ଘର ଆମର ଆଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘର ଦରକାର ନାହିଁ ଛୋଟିଆ ଘରେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ ହେଲା ତେଣୁ ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହିସାବ ଘରେ ବସିକିରି ସବୁଯାକ ହିସାବ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ସେଭିଙ୍ଗସରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଇସା କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ପଇସା କଥା ଆଜି ହେଉଛେ ତେଣୁ ହାପିନେସ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଭଗବାନ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ନାଇଁ କି That's true. ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗ ହେଉଛି ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ସେଭିଙ୍ଗସଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ନମ୍ବର ଟୁ ହେଉଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ମାନେ ହଠାତ୍ ଯଦି କ'ଣ ହେଲା ପଇସା ସରିଗଲା କି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୁନିଆ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା Today, how much amount how do you calculate emergency fund? emergency fund they say all the financial advisors say 6 months. 6 months of expense Yeah. ତେଣୁ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମର ମାସକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମାସକୁ ତେଣୁ 6 ମାସରେ କେତେ ତମର ସେତିକି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରହିବା ଉଚିତ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଏଠି କହିବାକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହଁ ତାପରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସ୍କିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଯେ ତାପରେ ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ହେଇଥିବ ଯିଏ ତମ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ କି ଯିଏ ତମେ କର ଦୁଇ ଜଣ ସୁଡ୍ ନୋ and there should always be at least yearly hard copy ସବୁ ଯାକ ଆଜିକାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ସୋ ଆମେ ଆଉ ଜାଣୁନେ ଆମେ ବହୁତ ଜଣ ଜାଣୁନେ ଯେ କେଉଁଠି ପଇସା ଅଛି ସେ ଆସୁଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଆସୁନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ନ ଆସିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ସବୁଯାକ ଇଏର ବ୍ୟାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାଗଜରେ ଆସୁଛି ସୋ କାଗଜରେ ଆସିଲା ମାନେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲେ ଜଣେ ତ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଆରେ ଇଏ ଫାଇଡେଲିଟିରେ ଆମର ପଇସା ଥିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି So actually, it's a good idea to have a binder Yes. and have a copy of all Everything. statement. It doesn't have to be, even if it doesn't have to be up to date,
but at least the information is ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିଲେ କ'ଣ ତମେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଖୋଜୁଥିବ ଜଣେ ଚାଲିଗଲା ଆର ଜଣକ ଖୋଜୁଛି ହଁ ଆରେ ହାଇଟେକ୍ସରେ ଆମର ପଇସା ଅଛି ହେଲା ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଲୁକ୍ ନହେଲେ ସେ ତ ଫେରେଇବେନି ସେମାନେ କେହି ଫେରେଇବେନି ହେଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ କିଛି ବି ଆସେନି ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫେଡରାଲ ସେ ଯୋଉ କି ବଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଆମେ କିଣୁଥିଲେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଜେରୀ ବଣ୍ଡ ତାର କିଛି ଆସେନି ନାଇଁ ତାର ଆସେନି ତାର ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି କାଗଜ ଇଏ କାଗଜ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକରେ ସେମାନେ ତମକୁ ଗୋଟେ ପଠେଇଥିବେ ରିସିପ୍ଟ ସୋ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ତାର ବଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆମେ ଯେମିତି ଓସିସି ପାଇଁ ନେଇଛୁ କରିକି ବଣ୍ଡ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ରଖିଛୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁରେଇବ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡରରେ ଏବଂ କାଗଜରେ ସବୁ ଥିଲେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସଫା ହବ ଘର ସଫା ହବ at least somebody will find it. somebody will find it It's not just for each other, it's for the children too. for anybody କାହିଁକି ଧର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଯାଉଛ ଗାଡ଼ିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦି ଜଣ ମରିଗଲ କ'ଣ ହବ ତମ ଛୁଆମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଯିବ କିଛି ଦବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ସରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହାଉ ଫାର ଇଟ୍ ଇଜ ଟ୍ରୁ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ସବୁ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛି କି କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଅଛି where you can actually give your social security number and they will find out exactly where all those I know, but again, is it true? It's true. In fact, sometimes what happens if you lived in a state, like I lived in Colorado, Maryland, so if you put your social security number in that state, they will say if you have some money pending somewhere. ନା ସେଟା ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯାହା ଅଛି ରେକର୍ଡ କିପିଂ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେନି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି କି ସେ ତମ ପାଇଁ ସେ ରଖିବ ନମ୍ବର 1 ସେ ପଇସା ନେବ ନମ୍ବର 2 it will depend on how much you put in ତମେ ଯଦି କୋଉଟା ଗୋଟେ ଦିଟା ଭୁଲିଗଲ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କାମ ସେ ଖୋଜିକିରି କୋଉଠୁ ଇଏ କରି କରିବେ ସେଟା ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏସେଟ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ସେମାନେ ଦେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ସ ସେ ୟୁ ହାଭ୍ ପରଚେଜ୍ଡ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଟ୍ସ ସେ ୟୁ ହାଭ୍ ପରଚେଜ୍ଡ ସମ୍ stocks let's say you have They don't purchased know. some bitcoins they cannot get that data for you. What is a ward? Is it ideal to have somebody you appoint as a ward for your children? Suppose if That comes to will. That's the will. Yeah, that's the next step. That's another source. Yeah. will is one thing, but I'm We'll saying keep on going. suddenly If this is helpful, then we can go into various topics. Each once in a while, a different particular topic. चलिए आप बोलिए आपका क्या था तो we'll let you continue. Continue. Okay. So good thought ଆସୁଛି ମୁଁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛି ଯୋଉଟା କି subsequent discussion Subsequent. So maybe One of will my is colleague, he prints out all his papers and they where all his investments are and they keep in their locker. Every year they renew. Yes. Yes. It's a good The idea. bank locker is one locker. Keep it in a locker. Yeah. As a bank locker is actually not a good idea. Yeah, no, that's true. Locker in your own house is a better idea than bank locker. Because bank is not responsible for what you put inside the locker. No, exactly. So if you lose everything in the bank or something happens, you cannot claim that I had this much of gold or this much of because they have no proof. ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଥର ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇଥିଲା ବେଳକୁ ବୁଝିଲି ଯୋଉଟା କି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଏନି ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଅର୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଅ ନମିନି yes ନମିନି ନଥିଲେ ଲିଗାଲ ହେୟାର ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ କୋର୍ଟ ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ Yeah. ଅଲୱେଜ୍ ହାଭ୍ ଅ ନମିନି See, investment or buying property and all these in India, that's another topic in one day. I have a lot of knowledge about that, but I have no investment, nothing. I own nothing in India because it's a lot of hassle. To tax file. If you make any money, you have to report. And not only that, anything goes to India, it doesn't come back. That's my understanding. It doesn't come back. Somehow it will disappear there. ଭାଇନା ଶ୍ରାବଣୀ ମୁଚକି ହସୁଛୁ କାହିଁକି? She wish that anything goes to India disappears there. It's a one-way street. It's a one-way street, I know. You are so bad. Yeah. So that's why I don't mind. Saudi Bakuchan, my biggest investment is in India. Hey. What do I do? तो husband जी है वहाँ. Yeah, the crazy husband. So what should I do? Yeah.
अच्छा It's being recorded by the. Oh, sorry. Sorry. I don't care. ସେକାଳ ପଖାଳ ନାହିଁ ତାର ମାନେଟା କ'ଣ ସେକାଳ ପଖାଳ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆମର ହେଇଛି ଆମର କଲଚର ଆମେ ସବୁ କେମିତି ହେଇଛେ ନା ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହେଇଛେ ଆମ ବାପା ମାଆ ଯେମିତି ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଆମ ମାଆ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଆମେ ସବୁ ସେମିତି ଝିଅମାନେ ବୋହୂମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ମାଆ ଯେମିତି ହେଇଥାଏ ସେମିତି ହେଇଥାଏ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଆ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ବାପା ଗଲେ କାହା ବାପା କଲେଜରେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ପଇସା ଆଣିଲେ କାହା ବାପା ବିଲରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ବିଲରେ ଯାଇ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ପଇସା ଆସୁଛି ମାଆକୁ ହାତକୁ ଆସେ କି ମାଆ ହାତକୁ ନ ଆସେ ବାପା ହାତରେ ଥାଏ ଘର ଚାଲିଛି ମାଆର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଉର ମୋର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା ଯେ ଘର କେମିତି ଚାଲିବ ପଇସା ଆସୁଛି ଘର ଚାଲିଛି ବାପା ଚାଲିଗଲେ ବୋଉର କ'ଣ ହେଲା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିବେ କେଉଁ ଜମି କେଉଁଠି ଅଛି କେତେ ମାଣ ଅଛି ବୋଉକୁ କିଛି ଜଣା ନୁହଁ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଆମ ମାଆ ମାନେ ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ଭାସିକିରି ଉପରେ ଚାଲିଗଲେ ହେଲା ସେମିତି କହିବେନି ହଁ ନାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଜଣେ ତାଙ୍କର whatever they had No, they had to do at that time. they had to do and they trusted and the system was such ଯଦି something happened to your father then ଭାଇ Someone ଅଛନ୍ତି will take care. ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ତାଙ୍କର କଥା ଅଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମାଆର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମାମୁଁ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିକିରି ହେଲ୍ପ କରି ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରି ଜମି ବାଡ଼ି ଇଏ କରି ସବୁ they will put a formula together ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ Those days The there joint were families huge ଥିଲା ହଁ ଥିଲା ତେଣୁ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଲୋକ ଆସିବେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ହେଲା କିଛି ନହେଲେ ପୁଅ ଯଦି ପୁଅ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୁଇଁ ହେଲା ସେ ସବୁ ଦେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ତେଣୁ ମାଆକୁ ବେଶୀ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି ଏଠି ଆମର ସେଟା ନୁହଁ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଆମେ ସବୁ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରାୟ ଆମ ଛୁଆ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବି ଚଏସ୍ ନାହିଁ they are busy in their life they are struggling and they have to go through their things ତେଣୁ ତମର କ'ଣ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ସେମିତି ହେଲା ମୋର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ପିଲାମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ସିଏ they don't have time to come and fix all these problems ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତମର millions of dollars ଅଛି ତମର asset then everybody will come and ଯଦି if you are a liability believe it or not ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ପଳେଇବେ ଆସେଟ୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଲାଇବିଲିଟି ତମେ ଯେଉଁଦିନ ବନିଗଲ ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ ଧୀରେ ସରି କହିକିରି ତେଣୁ ସେଇଆ ହେଉଛି ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହେ ସେକାଳ ପଖାଳ ନାହିଁ ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଆୱାର ଥିଙ୍କିଂ ଯେ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବାନି ଯେ ଆମ ପୁଅ କି ଝିଅ କି ବୋହୂ ଜୋଇଁ ଆସିକିରି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଏଟାକୁ ଫିକ୍ସ କରିବେ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ କ୍ଲେମ୍ କରିବେ ପଇସା ଆଣିବେ ମୋତେ ଚଳାଇବେ ହେବନି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ୟୋରସେଲ୍ଫ ସ୍ୱାମୀମାନେ ବସିଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯାଇକି କଳିଗୋଳ କରିବନି Actually, it should involve Swamiman. We are the one responsible for them to make disabled in knowing all these things. ସେଟା ବି ଆମ କଲଚର ଆମେ ସେମିତି ବଢିଛେ ତ That's right. ହଁ No, we have to take the initiative. Yeah, Yeah. it goes both ways. It can go both It's ways. 50-50. ଆମେ ବି ସବୁ ସେୟା ହେଇଛେ ଆମେ ବି ପିଲାବେଳୁ ଆମ ବାପାକୁ ଦେଖିକିରି କି କାକାକୁ ଦେଖି ମାମୁଁକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସେମିତି ହେଇଛେ ଆମ ବୋଉକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏତେ କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀକି ବି ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ତ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଠକିବୁନି କି କିଛି କରିବୁନି ପଇସା କାହାକୁ ଦେଇଦେବୁନି କିଛି କରୁନୁ ତେଣୁ ଆମେ ତ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାହା ହେଇଛୁ ତ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନୁହଁ ବୁଝିଲେ କି ତେଣୁ ଆମେ ଠକାଠକି କରିବୁନି କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା କି ଯଦି ଜଣେ ଆମ ଭିତରୁ ଇଏ କଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଡ୍ ନୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏଭ୍ରି ଲିଟଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଶୁଣୁନା ଆପଣ ଆସିକି କହିବେ ଏଠି ଦେଖେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ବିଦିକି କହିବି ଟିକେ ଦେଖ ହାଇ ମାରିବ ମୋତେ ବୋର ଲାଗୁଛି ପଳେଇବ କ'ଣ କରିছে କିଛି କରିପାରିବନି ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସେଟା ସମସ୍ତେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ନାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ହେଉଛି କ'ଣ ତମେ ଜୀବନ ଯାକ କହି ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସେ ଶୁଣୁନଥିବେ ବେକରେ ପଡ଼ିଲେ ବଜେଇ ଶିଖିବେ କିନ୍ତୁ that's it's very hard. No, it's very hard. Very hard. It's Mahmood bhai, very quick hard time at that. check. We have to wrap up in 5 minutes because 5 we will minutes start. we can wrap up in 5 minutes But it's a good discussion. I think we will come back and you will come back huh
ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର। ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ମିନ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସବୁ ମାସକୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ସମ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହୁ ଆର୍ ଲିଟଲ୍ ମ୍ୟାଚୁର। वी नीड टू नो एक्जाक्टली आमर मासु केते पैसा आसुची बजेट तेल लुणर संसार बजेट करिया पड़ो आम समस्त कौन हूँ आम समस्त बहुत पैसा अच्छी रियली भगवान बहुत पैसा कंपेयर टू कॉमन पीपल तो आम जानूनी आम केते खर्च कर क्रेडिट कार्ड जाऊँगी 20 टका एटी गला हाँ है 20 टका तो ये 50 टका हाँ 50 टका आम जापर कि जदि तुम कैश रे पैसा दिंत कि हिसाब कर रखत तापर मास शेष टी अरे एतटा पैसा खर्च कर देछि मु ए मासरे एटा न करथिले हितांता आम सब बहुत खर्च करछे बहुत जिनस किणुचे जोड़ा आम दरकार नहीं है तापर आम सब बहुत परस्पर ये माने पेली ही जाऊे जो पीयर प्रेसर तांकर कहीं एडे बड़ घर किणे मु कहीं बड़ घर किणिबिनी से बड़ घरटा किणिकी से जो स्विमिंग पूल ता केते थर तुम पश्च मत कहल किए किंतु स्विमिंग पूल नथिले मु घर किणिबिनी कहीं तांकर अछि स्विमिंग पूल मोर नहीं नहीं मु कहूछि मु काहाको आधरे मु ये करी कहूनी तेणु आमको समस्त चिंता करिया पर आम फैमिली पे कौन दरकार केते खर्च करवा केते काटिबा केते रखिबा आ सबुठार बिगेस्ट हैला खुशी आनंद घर भीतर शांति आउ एजुकेशन पिलांको एजुकेशन तम एजुकेशन the biggest investment that I have done in my life is my education टा कहीं नहीं पारिबिन तुम पाख तेणु आम छुआ को केमती बढ़िया एजुकेशन दबा तांको पे केमती पैसा रखिए समस्त रखिछन्ति किंतु जदि किए यंगर जे सब अछन्ति से जानि नांति सब 529 प्लान कि ये सी विभिन्न कथा से ऊपर गोटे डिस्कशन गोटे दिन कर परिबा बसकरी जे पिलांको कॉलेज पई केमती पैसा रखिबो सेटा टिके यंगर जनरेशन जो मानकर छुआ माने सब कॉलेज जाई नांति जीवा जीवा होचन्ति हमको 3 वर्ष अच्छी रखिया 3 वर्ष 3 years is too late now. It's too late. so depends Again, you can keep some plan. you can do some catch up amount कैच अप कर परिबो तापर 3 वर्ष 3 वर्ष जे भाबुची से आगु रखेनी किछि रखि सुनील नील दी जण पे सुनील आउ रखि तीनटा काले छुआ हबो सेति में भी रख That's good. हला हाँ तापर एगुडा तो एटा मु कहि सारलिनी ऑलरेडी सेटा कहि सारची कई कारण हो एठी हला तेणु दरकार तुम भाबनी जे समस्त दुनिया रे आसिक मते हेल्प कर पकेबे मोर ये करबे पिला माने आसिक मोर प्रॉब्लम इट इज डिफिकल्ट पिला माने डिफिकल्ट इट्स नॉट दैट दे डोंट वांट टू मु देखुची जहार जहार सब वयस्क पिला सब अछंती चाकरी बाकरी कलेनी पाठ पाठ पढ़ी कि दे हैव देयर ओन लाइफ देखुची सब जे ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଆମେ ତ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରୁନୁ କରିଛୁ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି हाँ खाली पैसा पठेदेले हेल्प नु ହଁ ହଁ ଆମେ ତ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇନୁ ନା ହେଲା ତେଣୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ତୁମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବ ଯେ ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଇଏ ହେଲେ ସେ ତା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ତା ଛୁଆ ଛାଡ଼ି ତା ବର ଛାଡ଼ିକି ତା ଆସିବ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିପାରିବନି so we have to think husband and wife family together happy peace ତାହେଲେ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଆପଣ Let's start with असिस्टेड लिविंग से सब जो इंश्योरेंस सब ଅଛି ସବୁ ତାର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସେଗୁଡା ସବୁ ନବା କଥା ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର କରିବା will ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତିନିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ କହିବି ଏଜ୍ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ଓକେ ମୋର କୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ Okay, more 18 years of experience in banking industry, so a lot of experience. And people come to me when they have financial problem, questions about your account. I find solution for them. That's my day-to-day activity. So, 3 important things I will discuss. One is beneficiary. Okay, what is a beneficiary? So, I want to ask how many ladies, only ladies, who check their accounts online? Who has online access? Everybody, you know, you do. Okay, so how many times you go and check your accounts? Daily. Okay, that's good. You don't, Japa does not. Okay, so what if when you log in and see that means those accounts you are the owner, you have access to those accounts. But have you asked, because when your husband logs in, they might see more accounts. What does it mean?
they have their own separate account. So that means those accounts you do not have access. Okay? So if something happens, because husbands wants to say, okay, I don't want to add, let me take care of the bills for this account. Okay? But there might be $50,000 in that account. So you don't have access if something happens. I am talking about immediate access, because all those things you can have access later on, but immediate access I am talking about. So you just need to ask, because how you can have access to those accounts if you are a joint owner or if you are a beneficiary. Joint owner is okay if husband doesn't want to have a look now. They say, oh, this wife is spending a lot, let me have in my name. At least ask your husband to add your wife as beneficiary. Because when something happens to husband, we just need death certificate. That's all. As a banker, I'm telling you, death certificate and your IDs will give you a check, no questions. If you have a will, we are not listening. Will does not help you to get access immediately. You have to go to the court, do the probate, hire a lawyer, lot of things, lot of expenses there. So beneficiary is, if your name is linked to the account as a beneficiary, immediate access. Okay, so that is very important. ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ସବୁ ଘର, ସବୁ ଜମି ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରହିବା ଉଚିତ. Yes. That's my belief. But many times it does not happen. The husband is Lot like of times it doesn't happen. So that's why it happens. I have seen Sometimes practical point. wives does not have any clue. So and we will not disclose any information about your husband accounts if you are not a beneficiary. That's security comes. Okay. So that's okay. The second point, so this is beneficiary first. The second one is my bill pay. Okay, husbands are always responsible to pay bills. We don't have any clue. Okay, bills are being paid. So how many people know that what are the bill pay and how bills are paid? Okay, you know. So bill pay, that is an online bill pay service in banks. It's a free service. Very, very good electronically transfer. You just need to add all the pays and then pay. If you are traveling, you are in India, you pay your bills. Never, because bills will not stop coming if death is there. You have to pay the bill. That is your responsibility. Sometimes the bill pay, sometimes husband takes care of the bill, so it is under their login access. If you don't have those pays under your login, you will not see those. Okay, so you have to make sure you also know those pay, or at least you know your husband's login access, so that you can at least pay the bills. Because if you don't pay the bills, the credit gets bad. संगीता गोटे मिनिट एठी आपण डिस्टर्ब करिबा जो बिल पे रे जोटा संगीता को कहउछन आपण के चेंज मेकर अछन कि मु देखि छी बिल पे इफ यू डोंट हैव अ बैंक ऑफ अमेरिका बिल पे बैंक ऑफ अमेरिका बिल पे इज द बेस्ट द रीजन इज सबू क्रेडिट कार्ड की जो ये हो समान ऑटोमेटिक बिलटा आसे चेंज रासे कौन से बैंक रासे No, other banks All also. banks they do. Not all banks. Common service. ऑटोमेटिक बिल माने आसीबनी आपण Yeah, we get it. You I have Capital One. कुछ नथिला हम जानि बैंक ऑफ अमेरिका रे आपनकर एवरीडे मंथ रे देखै दबो जे दिस मच इज ड्यू एंड यू पे आपनकर आ किछि आसीबो ना दरकार Capital One रे आसे सबुज आसे तुमको अलर्ट आसीबो अलर्ट 5 days in 5 days your payment Yeah, 10 days you सेटा have कोनी पूरा बिल टा आसीबो No, bill ase. electronically You have to sign up for it. electronically. You just have to sign up for माने it. तमर खाली लिखा है जो आसीबो बिल टा जे $700 इज ड्यू Yeah. That Exactly. comes. Yeah, that That comes. 20 days That comes in the email. Yeah, that will come in the Email. email. No, bank re ase. बैंक रो वेबसाइट Bank re ase. Oh, bank तमे log in website. करिबो, you will Login. get that information. I also have signed up for the email ତେଣୁ alert. ବଟମ ଲାଇନ୍ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକିରି ହିସାବ Let her କରି take actually. ସବୁ So the ଜିନିଷ last The last third one one, I got you. we are already getting late. Third one, how to deal with fraud. Yes. Banking fraud. That's the daily. I spend 3 hours to 4 hours with my clients every day. It's a story. Very bad fraud is happening. There are 3 kinds of fraud happens. It's debit card fraud, then check forgery, because you write a check, somebody stole the check from the post office, they white out, they put the name and deposit in their accounts. And then the third one is online fraud. Okay, so if you do not check your accounts
regularly, you will not know that something happened. Your responsibility, we are not like bank will give you money, but your responsibility to let the bank know that hey, these things happens, but you have time limit, 60 days. You have 60 days from the date the last statement generated where the transaction happened. If 60 days passed, bank is not responsible because bank cannot get that money from the other party. So unless you check your accounts regularly, how do you know? So that one you have to know. So if you have a debit card fraud, we will immediately cancel the debit card, check forgeries, check what happens. So then we will close your accounts, open new account, online access. So your user ID password has been compromised. Somebody does a jail transaction. Somebody do some SCH debit. So they will block the online, close your user ID password. So all these things. So you have to see the accounts. Unless you see, you will not know those are the fraud. And how to prevent the fraud? Those are the fraud you cannot prevent. Because debit card, it will happen. Any bank, you change Chase Bank to Bank of America, same thing happens. You will get your money back as long as you let the bank know within 60 days. But the fraud, like this fraud I'm talking about now, mostly Indian. I'm so ashamed when customer comes and it's India people are very shrewd, they are very good in IT. So they will, when you are in the computer, something pops up and says that, or you will receive an email and it shows chase.com. So you think, oh, my bank has sent me an email. And they will say, hey, some changes happened, we want to find out whether this transaction you have done. Please click the link and log into your bank account. Never do that, please. Because first of all, bank will not ask you your password, your user ID, because they know everything about your password, nobody knows. But your user ID, your social security number, so bank will not ask those questions. But those fraud email, they will ask you, can you enter your social security number, your date of birth, all this stuff. So you always click the URL. When you click that, it shows in the chase.com, but when you click that URL, you will see in the details section, it will completely different one. So just delete it. Don't even respond to those emails. That saves you a lot of problem, lot of inconvenience. That's it, 3 things. Beneficiary, bill pay, and fraud. Thank you. What is this? A lot of credit card frauds and Credit card frauds, messages